जय जगन्नाथ। आज आउरी गोटे कविता मु नहीं कि आसी आपण मानक पाई बा मोर छात्र छात्री मानक पाई से युक्त 2 द्वितीय वर्ष साहित्य बारे थिबा तपस्विनीर पत्र ए तपस्विनीर पत्र कविताटी विशेष भाव एक मार्मिक कविता एक शिक्षणीय ये कविताटी मध्य सही विशेषकर नारी उपरे मध्य पर्यवेसित किंतु ये कविताटी को लिखिं कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर आउरी मध्य प्रकृति कवि मध्य तांको कुआ जाए। ए कविंकर जन्म हुए 1862 रे बरगढ़ जिलार बरपाली ठारे किंतु पुणी मृत्यु 1924 रे। जहा से भल भाव ए कविताटी को लिखिं ए तपस्विनीर काव्य रु उक्त कविता जो तपस्विनीर पत्र उद्धार कर अंश विशेष कहीं कहती मत रखती जे तपस्विनी काव्यर 11 सर्गरु यह अंश विशेष एवं ए जो तपस्विनी काव्यटी रामायणर किछि अंश कहले अत्युक्ति हेब नाही। रामायण पर्यायर आसी अछि विशेष करी रामायणरू रामायणर उत्तराखंड मध्य ये आसी आउ ए तपस्विनीर पत्र कवितार विशेष करी सीता कथा रामचंद्र कथा उत्थापन करिसंति कवि। ए समाज रे बा पुराण पृष्ठारे सीता एक मोहनिया नारी होइतिले मध्य एक मर्यादा बान नारी होइतिले मध्य एक महेशी महिला होइतिले मध्य तांको ए कवितारे बा उक्त कवितारे एक साधारण नारी भावे बा तांको साधारण नारी रो आख्या दिया जाई ए कविताटी को लिखा जाइछि। जहा आमे बे पढ़िबा कविताटी को तर्न तर्न करी आमे ताको अर्थ करिबा निश्चित भावे आपण माने ताको भलरे बुझी पारिए बोली म आशा करूछि। तपस्विनीर पत्र अर्थात तपस्विनी किए जेते बेले आजी रावण नहीं जाइथिले एई माँ सीता को तापरे मध्य आज अनेक अनेक युद्ध घात प्रतिघात हितरे राम जाई सीता को नहीं करी आसिचंती। आसिला परे आज अयोध्या कटकरे सीता अच्छी ए सीता माँ अच्छंती किंतु जेतले जने हरण करी नहीं थिला गोटे नारी को लोक माने बहुत अपवाद देइछंती। ए लोक मानक अपवाद विशेष लोक माने जेतले राजा रघुकुल तिलक रघुवीर रामचंद्र जेतले राजा तांकर जो सहचरी जे थिबे प्रजा माने थिबे से प्रजा माने अनेक प्रकार कथबार्ता हेइछंती निज निज भितरे। तेणु ए जो निज निज भितर कथबार्ता हेइछंती कौन कथबार्ता हेइछंती ना सीता देवी रामचंद्र को मन भितरे भाविछंती एवं एक व्याकुल भाव होई रामचंद्रंकर महिमा गान करी
एक पत्र लेखुंट प्रथम धाड़ी आरंभ करुँच कौन लिखिले शरण वत्सल ध्वज रिपु गजा अंकुश दुखगिरी वज्र जही देखती विदुष कहले शरण वत्सल ध्वज रिपु गजा अंकुश शरण वत्सल ध्वज रिपु गजा अंकुश या माने विशेष करी से कहउचंती जे शरण वत्सल ना शरणकारी जो माने शरणापन्न व्यक्ति विशेष प्रजा माने से कहउचंती रामचंद्र हेउचंती शरणापन्न व्यक्ति मानक पाई शरण वत्सल ध्वज बा शरणकारी मानकु रक्षा करिया पाई एक पताका सदृश पुणी से परधाट कहते शरण वत्सल ध्वज रिपु गजांकुश रिपु जे माने शत्रुता आचरण रिपुर ओडिया हला शत्रु जो माने तांको प्रति शत्रुता आचरण करंती जे शत्रु आचरण कले सेमानक पई से के भली से कहउचंती सेमानक पई से उपयुक्त पदक्षेप उपयुक्त दंड विधान करन सेमान क्यों भली भाव से कहउचंती पुणी जे यह को यथार्थ भाव कहवा को गले रामचंद्र शत्रु रूपक हस्ती मानक पाई जो भली अंकुश लगी थांती अंकुश बा टेंटा बोली कहती हाथी को आयत्त करिया पाई जो भली गोटे लुहा मुनिया अस्त्र व्यवहार करा जाए से कथा से कहउचंती कहले ए उदाहरण आपण जानि परिए जो जेउ व्यक्ति जो प्रजा माने शत्रुता आचरण करती सेमानकु मु उपयुक्त भावे मु दंडरे दंडित कराए बा दंड देई थाए तापरे देखंती विदुष पंडित माने मत दियंती राजा राजेश्वर से पद पद्म दुंदे राजा राजेश्वर छाड़ी देली दुखगिरी वज्र जही दुख गिरी गिरी बेले पहाड़ वज्र आपण माने जानिथिबे वज्र जो घड़घड़ी मारे से कहउचंती दुखगिरी वज्र से कहउचंती दुखगिरी पुनश्च से कहचंती दुख रूपक पर्वत उपरे से वज्र सदृश कौन ना पहाड़ उपरे वज्र जे भली पड़िले जो भली भावरे पहाड़ चूर्ण विचूर्ण हो जाई थाए सही कथाटी से कहचंती जे वज्र जे भली पर्वत को आघात करी चूरमार करी थाए सही भली आजी रामचंद्र प्रजा मानकर दुख को चूरमार करी थांती बुझिला आग धाड़ी की तल पर धाड़ी की जीवा कला राजा राजेश्वर से पद पद्म दुंदे दीन भिकारिणी दूरु नत शिर बंदे आज सीता कहउचंती पत्र लेखुचंती राजा राजेश्वर कहले रामचंद्र राजा राजेश्वर से बोले सीता पद पद्म द्वंदे पद पद्म कहला पद्म रूपक पाद द्वंदे अर्थात दयकु दिन भिकारिणी दर से दी दंतन दिन दिन बोले दिवस दर दीर्घ दिन एठी दरिद्र से कहूँ दिन भिकारिणी मु कहिछि मोहनिया महेशी महिला हेले मध्य सीता एक महानवंत नायिका हेले मध्य एठी एक साधारण नारी ताको आख्या दि जाइछि कवि आख्या देइछन तेणु से कहउचंती एठी दिन भिकारिणी दूर दूर रे थाई कि दूर बोले विशेष कर वाल्मीकि आश्रम रे थाई कि नत शिरे नत अर्थात मुंड नुआई शिर बोले मस्तक मुंड नुआई मथा नुआई बंदे वंदना करुछि प्रार्थना करुछि बा वंदना करुछि बा प्रार्थना करुछि काहाकू रामचंद्र को एभली कहूछि एने लेखुछि लेखुछि अल्प भाबुछि बेसी सीता माँ जी
କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ହେ ପରମ ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ଏ କରିବାକୁ ମଧୁର ଆଶା, ସେ କହୁଛନ୍ତି କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ନା, ବିଶେଷ କରି ସତୀ ସୀତା ଆଦି ପତ୍ର ଲେଖୁ ଲେଖୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମଧୁ ଆଶା ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର, ମଧୁ ଆଶା ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଅତି କାତର ଭାବରେ ଅରଣ୍ୟରେ ଥାଇ, ଅରଣ୍ୟ ବୋଇଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇ, ବନ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମିନତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କାତରରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ, କାନ୍ତାରେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବବାମା ହେଉଥିବେ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ମହାରାଜ, ହେ ମହାରାଜା, ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମହାଯଜ୍ଞରେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ଆପଣ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବବାମା, ନବ ବୋଇଲେ ନୂଆ, ବାମା ବୋଇଲେ ପତ୍ନୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ନୂତନ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଥିବା ପତ୍ନୀ ହେଉଥିବେ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ବାମାଙ୍କେ ଟିକେ ଭଲକି ଅର୍ଥ କରିବା। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି, ଶୁଣୁଛି ଯେ ଯାହା ବି ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ତାହା ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନି, ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ବାମାଙ୍କେ, ବାମ ଯୁକ୍ତ ଅଙ୍କ, ଅଙ୍କ ବୋଇଲେ ସଂଖ୍ୟା, ଅଙ୍କ ବୋଇଲେ କୂଳ। ବାମାଙ୍କେ, ବାମ ବୋଇଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଅଙ୍କ ବୋଇଲେ କୂଳର ବାମ ପାଖ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ କି ବସାଇଥିବେ, ପତ୍ନୀକୁ, ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀକୁ, ବଧୂକୁ ବସାଇଥିବେ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ କଥାଟି ସୀତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି ଲେଖାଯାଇଛି। କହିଲା କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି, ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ବଢି ଯାଉଥିବ ତୁମ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ, ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ଅର୍ଥାତ ନୂତନ ବିବାହିତ ହେଇ ଆସିଥିବା ବୋହୂ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ମୁଗ୍ଧ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଶହ ଶହ ଗୁଣ, ଆପଣଙ୍କର ଶତାଧିକ ଭଲ ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବେ। ବଢି ଯାଉଥିବ ତୁମ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ବୋଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସଦ୍ଗୁଣ, ଭଲ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢି ଯାଉଥିବ ବା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ଗୁଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିବେ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷୌମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ, ଏ ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞ ଆପଣ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ମହାଯଜ୍ଞରେ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅଶେଷ ରତନ ମାନେ ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ, କ୍ଷୌମ ବସ୍ତ୍ରମାନ, କ୍ଷୌମ ବସ୍ତ୍ରମାନ ବିଶେଷ କରି ପାଟ ବସ୍ତ୍ରମାନ ଅନେକ ଦାନ କରିବେ। ଆପଣ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ବା ଅନୁମାନ କରୁଛି। ତାପରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ପଢିବା। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ସୀତା ଆଜି କହୁଛି ସିଦ୍ଧ କାମ, ଯେ ଯାହା ଚାହିଁଥିବ, ଯିଏ ଯାହା କହୁଥିବ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତ ସବୁ କିଛି ଦାନ କରୁଥିବେ, ଦେଇ ଦଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଥିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି
कौन ना मो मानसे मानस बोले मन मानसे बोले मो मन रे भिक्षा एक होइछि उदय किछि मागिबा पाई मो मन भितरे कौनसी गोटे कथा जाग्रत होइछि बा मो मन भितरे कौनसी गोटे मागिबा पाई मन बलिछि कौन कहला एछार भिक्षारे नाथ न हेब कृपण दया रत्नमय दान बारिधि आपण एछार भिक्षारे नाथ एछार भिक्षारे कहला ये जो छार आज निजको तुच्छ मन करिछि सीता काहेकि निर्वासिता नारी तो कहूँ ये छार भिक्षारे मु जो बेसी बड़ भिक्षा मागिबी ना मात्र कौन मागिबे तो तलकू देइछि मात्र किछि पदिए कथा मु मागिबी ये छार भिक्षा ना तो नहेब कृपण आपण के कृपण हेबे नाही आपण मना केबे करिवे नाही दया रत्नमय दानर बारिधि आपण दया रत्नमय आपण दान करिवारे दान धर्म करिवारे आपण दानर बारिधि से कहते दान बारिधि आपण दानर सागर आपण को कई कही नहीं केबे किछि दियंतिनी बोली आपण सबु बेले जे जहा कहे आपण दान करंती दान बेले विशेष करी दबार आपण सागर सागर परी तेणु से कथा से कहते मु किए तार जानिबार नुहे आवश्यक सदा तुम्हें तापसक अशांति नाशक मु किए सीता कहूँ मु किए तार जानिबार आवश्यक ना कहीं ना निजक से अभिमान करुच्छ कहला दरकार नहीं आपन जानिबा मु किए मत तो काढ़ी देइछन्ते ना मत दरकार नहीं मु किए ता जानिबार नुहे आवश्यक सदा तुम्हें तापसक अशांति नाशक जी तपस्या करिथांती सेमानकु तापस बोली कह जाए यदि नारी व्यक्ति कई तपस्या करते तापसी बोली कह जाए ये जेहेतु गोटे मोहनिया व्यक्ति तपस्विनी बोली संबोधन करा जायछि तेणु से कहते आपण पाखर जे तपस्या करती आपणकर दुख आपण तार दुख बुझी थांती सदा तुम्हें तापसंकर अशांति नाशक तांकर दुख तांकर अशांति कौन थाए आपण दूर कर दै थांती सेही भली तापसंकु किछि तुम्भ न थाए अदय मुहि तपस्विनी मते न करिवो हेय आपण जेतेबेले तापस मानकु किछि अदय अर्थात दियंती नाही बोली किछि केही प्रश्न करि पारंती नाही बा केही कहि पारंती नाही काहाकु देई नांती बोली आपण केही कहि परिबेनी तेनो से भली तांकु जे भली अवमानना करनांती मते केबे हे मने करिवे नाही मु किछि मागिबी कोनी से कहउचंती जे होइछि आजि तुम अंकर भाजन भक्ति भरे देखुथुवे जगतर जन जे होइछि आजि तुम अंकर भाजन भक्ति भरे देखुथुवे जगतर जन हे रघुकुल तिलक हे पति परमेश्वर रामचंद्र आपणक कूल जे आज शोभा पाउछंती जो नवविवाहिता द्वितीय पत्नी तांकु केते प्रजा माने आसीथिबे राजा नुआ विवाह करचंती ए रानी देखिया पाई केमिति आमे चालो देखिबा केते लोक आसीथिबे केते जनारण्य होइथिबो केते लोकंकर समागम हेउथुबो आपणकर निश्चित भावे मन मोहित होउथिबे आपण मध्ये खुशी होउथिबे किंतु भक्ति भरे देखुथिबे जगतर भक्ति भरा भावरे आपण को देखुथिबे आउ कौन होउथबो मु सिना एक कथा लेखुची किंतु मोर प्रकृत कथा म कौन मागिए बोली चाहूची तळुको से लेखुची कला पूर्वे सब करिथिले केउ घर तप केउ ठारे केते काल केउ मंत्र जप कला से जो आपणक कूल जो भाजन हेछि शोभा पाउछंती से नवविवाहिता द्वितीय पत्नी से पूर्वरु केउ घर तप करिथिले केउठी तप करुथिले केउ तप आचरण करुथिले केउ ठारे तप आचरण करुथिले केते काल बोले केते समय से जपुथिले केते समय से भजुथिले आ केउ मंत्र से जप करुथिले एई कथाटा तळुक कोन देखचंदी एई कथाटा कोन ना मु जानिया पई चाहू से कहू एहा मात्र प्रभु मते देवटी जणाई अन्य किछि धने मोर प्रयोजन नाही एहा मात्र प्रभु एतिकी मात्र मोर मिनती एतिकी मात्र मोर गुहारी एतिकी मु आकुल निवेदन करुछि ए पत्र माध्यम रे चिठी माध्यम रे मु एतिकी मात्र जानिया पई चाहूछि
ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଏଇ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଜଣାଇ ଦେବ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧନ ରତ୍ନ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର କିଏ କଣ ମାଗୁଥିବ ଆପଣ, ମୋର କିନ୍ତୁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି, ଏତିକି ମୋର ଗୁହାରି କରୁଛି, ଏତିକି ମୋର ମିନତି, ଏତିକି ମୋର ହଉଛି ଭିକ୍ଷା। ପୁଣି ତଳକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋଟି ଅସମୟ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ଆପଣ ଅସମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କୋଟିଏ ଅସମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେତିକି ଧନ ଆପଣ ଦାନ କରୁଥିବେ, ଏ କଥାଟି ମତେ ଯଦି ଜଣାଇ ଦେବେ, ସେ ଅସମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯେତିକି ଧନ ଦାନ କରନ୍ତି ତାଠାରୁ ମୋର ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଯିବ। ଏକଥା ଆଜି ଅଭିମାନିନୀ ସୀତା ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଖକୁ? ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଲେଖୁ ଲେଖୁ କିଛି ଲେଖନ୍ତି ତ। କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପରଧାଡ଼ିରେ? ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୋଧ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖୁଛି, ଏ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି, ଏ ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ, ମୋର ଦୁଇଟି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଲବକୁଶ, ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ଅକ୍ଷମ ବାଳକ, ସିଏ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶିଶୁ ବାଳୁତ। ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୋଧ, ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ। କଣ? ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆହରଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ମୁଁ ଆହୁରି ଜଣେଇ ଦଉଛି ଏ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ମୋର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତୃକୂଳ ବା ପିତୃକୂଳରେ ବାପ କୂଳରେ ବସିବା ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦୁଇକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପେଟରେ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ସନ୍ତାନ ଦୁୟ ମୁଁ ଘରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲି ଏ ବନ ମଧ୍ୟକୁ। ଏ ବନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଉ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳୁ ବାପ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାପ କିଏ, ବାପ କଣ, ବାପା କଣ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ବୋଇଲେ ମାର, କେମିତି ମାକୁ କନ୍ଦାଇ ପାରିବେ, କେମିତି ମା ପାଖରେ ସେ ଅଝଟ ହେବେ, ମା ପାଖରେ କେମିତି କାନ୍ଦିକି ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜଣେଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ନିଜେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ମତେ ମଧ୍ୟ କନ୍ଦାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ କାନ୍ଦନ୍ତି ମତେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ କାଳୁ କେତେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ସହି ଆସିଛି, ବିରହର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବିଚ୍ଛେଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ବିଚ୍ଛେଦ ବା ବିରହର ଦୁଃଖ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ଯେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ରାମାୟଣ ଗାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୀଣା ଦ୍ୱାରା ବୀଣା ବଜେଇ କେବଳ ରାମାୟଣ ଗାଇ ଶିଖିଛନ୍ତି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ରାମାୟଣ ଗାଇବେ, ମତେ କନ୍ଦାଇବେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ? ସେ ଏମିତି କାନ୍ଦନ୍ତି, ଏମିତି ବୀଣା ବଜାନ୍ତି, ଏମିତି ଅଝଟ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣ ତ ମୋହିତ ହେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ବନ ମଧ୍ୟରେ, ଏଠି କଣ ଖାଲି ଗଛପତ୍ର ଲତା। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଣ କୁହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁ ଲତା ଚୟ ଜହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ହେଲା, କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁ ଲତା ଚୟ ଜହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ହେଲା, ଆପଣ ତ ମଣିଷ, ଏଠି ଗଛ ପତ୍ର, ଇଏ ଲତା ପାଣି ପବନ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ବାପା ଏବେଳେ ତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମହର୍ଷି ସହିତ ଅର୍ଥାତ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଯାଉଛି ଏ ଶିଶୁଦ୍ୱୟଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭର ଚରିତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତୁମେ କଣ, ତୁମେ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ
से आग्रह प्रकाश कर तेणु मु आपण पाखक पठे दूची से कहते तुम्भर चरिते निजे होई भी मोहित जाऊँच शिशुदय महर्षि सहित आज महर्षि वाल्मीकि सहित चलुंट पुत्रदय लव आ कुश वाल्मीकि आउ करने को तुम पद पंकज दर्शन मन तांको नेउ अछि करी आकर्षण तुम पद पंकज को से दर्शन करने मन तांकर आकर्षण करी आकर्षित घुषाड़ी घुषाड़ी नहीं जाउछि बा आकर्षित करी नहीं जाउछि चुंबक भाया टाणी नहीं जाउछि एक कथा सीता लेखुचंती पत्र माध्यम शुणाइबे जाई पहुँचले कौन हेब जानछंती कहले शुणाइबे तुम गत दुखर कहानी जहा शुणिले दुखिनी रे हुद हुए हाणी कहला जाहि कि शुणाइबे तुम गत दुखर कहानी शुणाइबे तुम गत दुखर कहानी जहा शुणिले दुखिनी रे हुद हुए हाणी दुखर कहानी घटी जाइथिबा घटना घटी जाइथिबा कहानी से दुखर लुह बुहा कहानी शुणेबे आपण को आपण शुणिले जानिबे घटी जाइछि अतीतर के दुखद घटना जहा शुणिले दुखिनीर मोर मध्य हृदय आज कंपित उठुछि आखिर लुतक चली आसुछि आखिर लुतक झरी पड़ुछि से भली दुखदपूर्ण समय न शुणिले तहि प्रति धाऊ थाए मन आउ न हुई करी तार औषक्य दमन कहले न कहले कौन रही होउछि आउ कहले तो किसी जानी हेब नाई ना तेणु न कहले भी रही होउनी कहिते मु बाध्य होउछि ना कहि होउछि ना सही होउछि एक कथा से कहउछन धीर बर से कहउछंती न होई करी तार औषक्य दमन से कथा न कहले मन भितर जो दुख मोर से मध्य जंत्रणाटा कौन हम सांत्वना पाइब नाही बा उपशम मिलिब नाही धीर बर से कथा को घानी तुम्भ श्रुति कहला ए चिठी आपण पढ़िबे धीर बर से कथा को घानी तुम्भ श्रुति जेतले कहउथबे आपण पाख जाय लबकुश आनिब यद्यपि दिना वैधैर स्मृति कहला ए कथा को सुनु सुनु ए पत्र को पढ़ु पढ़ु आपण जदि भाबिबे से वैधैर कथा अतीतर कथा मने पड़ी जीव जदि आपणकर कहला अतीतर वैधई कहीं मुझे कही रखी सीता छटी नाम ताहितरे वैधई विधेयर कन्या जेहेतु सीता ना से वैधई कहले वैधई कथा यदि मन पड़ी जाए आपण कौन करेंगे से कहते धीर बर से कथा को घानी तुम श्रुति शुणु शुणु आणव यद्यपि दिना वैधईर स्मृति वैधर स्मृति पटल जदि चली आस मन पड़ज कौन करेंगे ना कौच पुणी वैधईर प्रणय को मणिवे स्वपन चाही नव प्रणयनी प्रफुल्ल लपन कौन करिए जानते जदि ए कथा को शुणु शुणु ए चिठी को पढ़ु पढ़ु आपणकर मोर कथा वैधईर कथा मन पड़ जाए आउ पुराणा इतिहास पुराणार घटी जाइथिबा कहानी पुराणार से जो अलिभा दृश्य पुराणार मते जो विवाह दृश्य मते जो मो पाखरे अनेक अनेक घटना घटी जाइछि से कथा यदि मन पड़ जाए आपण कौन करेंगे जानते आपण जाको द्वितीय विवाह करचंती बा नवबामा ग्रहण करी आनिचंती तांकर चाही नव प्रणयनी नुआ बधुर नूतन बधुर प्रफुल्ल सुंदर लपन बोले मुख को टिके लक्ष्य करदेवे आउ मते भाभी नेबे स्वप्न रे मुझे कौट बाहरी बोधे सेटा स्वप्न बोली भाभी नेबे मन बदल यदि एभली किसी आसे एक कथा सीता कहूँ अभिमान करी लेखुतांती पत्र सती हृदय विकले पत्र दौ तो हेउ थाए नयनर जले ए कथा को भाभी भाभी एक कथा को मन भितर आदि मंथन करी जेतले पत्र लेखुचंती आज सती सीता अनेक प्रकार कथा भावुचंती लेखुचंती केते प्रकार भावना मन भितरକୁ आउछि मु थरे कहिथिली लेखुचंती अल्प भावुचंती बेसी लेखुचंती अल्प भावुचंती बेसी अनेक भावुचंती सब भावना कोन पत्र रे लेखिया पई समय देई हबो बा जागा देई हबो तेणु लेखुचंती अल्प भावुचंती बेसी आउ ये लेखु लेखु कौन होउछि देखंतु लेखुतांती पत्र सती हृदय विकले पत्र धौत हेउ थाए नयनर जले आउ कि लेखिबे बोली भाबुथले बसी आसीगले कुशलव मुदे हसी हसी कहले आउ कि लेखिबी एई कथा भाबुचंती लेखुचंती एई समय आज कुशलव बा लव कुश हसी हसी आसिकी पहुंची गले आउ जतले पहुंची जाइछंती आउ कोन कला आउ कि लेखिबी लेखुथांती पत्र सती हृदय विकले
ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ଇଏ ଏମିତି କୁହଭରା କଥା ମନେ ପଡି ଭାବିକି ଭାବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଖିର ଲୁତକ ଆଜି ଝରି ଆସୁଛି। ଲୁତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ଆଜି ଚିଠିଟି ପତ୍ରଟି ଭିଜି ଯାଉଛି। ଏ ପତ୍ର ଭିଜି ଯାଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଆସିକି ଲବକୁଶ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଲବକୁଶ ପହଞ୍ଚିକି ଚିଠିଟିକୁ ଚିରି ଦେବେ କି ଚିଠିଟି ଚିରିଯିବ ବୋଲି ଏଇଠି ଲେଖିବାଟା ଆଜି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଠି କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଛି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ମାର୍ମିକ କବିତା, ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା। ବିଶେଷ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝିକି ଏକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେବେ। ମୁଁ ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ପକାଇଦେବି। ଦେଖିବେ, ନିହାତି ଲାଇକ୍ଟେ ବି କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲି।